Wahyu 14, Revelation 14, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. And I looked, and lo, and a lamb stood on the Mount Sion, and with him 144,000 having his father's name written in their forehead. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. And I heard a voice from heaven as the voice as many waters, and as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harps harping with their harp. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. They sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders, and no man called that songs but the 144,000 which were written from the earth. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. These are they which were not defiled with woman, for they are virgin. These are they which follow the Lamb, which for he God. These were written from among men, being the fruitful unto God and to the Lamb. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air, saying with a loud voice, fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the mountain of waters. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is great city, because she makes all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. The small soul drink of the wine of the wrath of God, which is purple and without mixture in the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, and the smokes of their torment extend up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast and his image and worshiper receive the mark of his name. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Here is the passion of the saint. Here are there the keep the command of God and the fight of Jesus. Dan aku mendengar suara dari surga yang berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. And I heard a voice from heaven saying unto me, Right blessed are the dead which they, the Lord from henceforth, yea, said the Spirit, that they may rest from their labor, and their work do follow them. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. And I looked, and behold, a white cow, and upon the cow one sat like unto the sons of men, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuai di bumi sudah masak. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to them that sat on the court, Truth in thy sickle and reap, for the time is come for the to reap, for the harvest of the earth is ripe. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. And he that sat on the colt thrust in his sickle on the earth, and the earth was ripe. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. And another angel come out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. And another angel came out from the altar which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the cluster of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the gates
winespress of the word of God. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. And the winepress was thrown without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridle, by the shape of 1,600 furlong.